Okay, guys. May sarili silang ano. Hi! Yee! Ang 4. Oo, sama. Ang birthday boy. Yes. Naka-video yan. Okay. Ha? Grabe. Hi, naka-video to. Okay lang. Ayun pa. Sabi nating vlogger. Hi. Naka-video ka din ba? Pag nagka-million viewers yan eh. Baka yung pinipili sa akin sa day 1. Hi. Setting nila sila.